X, Y, Z. Now I know my ABC. F, I, J, element of P. Q, R, P, 19. Uy, tama! Tama na? Tapos na daw. Tapos na ba ABC nila? Tapos na. Ay, ng parolo. Ang ganda ng parolo. Star. No? 5, 6, 7, 9, 10, 10, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127,
five. Ano ba? 1, 2, Ayun, dami. Ayun, ang dami. 3, 4, 5, 6, 7. Ayan ang mga chicken. Ito ang parol. Ito si George. Ito si Dave. Asan ako? Ayun. Bulaga. Si George. Ayun, no? Kasama si Dave. Ayun, no? Sa Daddy. Daddy. Ayun yung mga manok. Ang dami. Ang dami manok. Ay, iputan tayo dito. Ay, iputan tayo. Ang dami manok. Ang dami manok. Ang chipanto. Yan ah! Saan? Akin. Ayun. Saka sa akin. Yun yung sa akin. Ayan. Yehey. Hello. Sabi mo ha? Yan sa akin Sabi mo, hi Tita Ana. Hi, Tita Ana. Hi Tita Pilar. Dali. Hello po. Flying kiss. Flying kiss. Flying kiss ka, dali. Ito si Yoshua.